وفق المذهب المالكي وجماهير أهل العلم تكون المعاملة حراما. أما المرابحة المصرفية فيها وعد، المرابحة العادية فيها عقد واحد، الأخرى فيها عقدان. هذه قد تكون معجلة وقد تكون مؤجلة. هذه عقد قديم، هذا عقد جديد، اتفق الفقهاء على جوازها. أما الثانية فهي محل خلاف من العلماء، وأغلب الفتاوى تأخذ بها. السؤال الذي طرح علي وأضفته هنا هو الفارق بين المرابحة والقرض بالفائدة. أولا، المرابحة البنكية الشرعية إذا اتفقنا على أنها جائزة شرعا أنها بيع معاوضة. القرض الربوي هو بيع معاوضة أيضا، لأن بيع مال بمال فيه ربا فضل وفيها ربا نسيئة. ماشي تقول لي القرض تبرع، لأن القرض إذا لم يكن ربويا فهو تبرع، أما في هذه الحالة هو تبادل. المنفعة متبادلة، أما القرض الربوي فهو منفعة لطرف واحد. هنا الظلم قد أتى، هو الظلم متحقق. علاش هذه يقول لي حلال وهذه يقول لي فيها حرام؟ هذه من أسباب التحريم أن في المرابحة الشرعية الصحيحة فيها تبادل حقيقي، منفعة متبادلة بين الطرفين. أما القرض الربوي ففيه منفعة لطرف واحد، لأن رأس المال مضمون. التبادل سلعة بمال، أما القرض الربوي فهو تبادل مال بمال أو نقد بنقد أحيانا. هذه حلال وهذه حرام. ثمن السلعة المؤجل في المرابحة مستقر ثابت لا يتغير، لا علاقة له بالزمن، لأن الزمن ليس له قيمة اقتصادية عندنا في الفقه الإسلامي، لكنه يراعى في الفقه الإسلامي في البداية وليس في التغير والانتهاء. أما القرض الربوي فمبلغ القرض الربوي يزداد بازدياد المدة، وهذا فارق مهم ينبغي أن تتنبهوا إليه. المصارف الإسلامية لا تقدم المال مباشرة للمتمولين، بل تتدخل بعملية الشراء والبيع كوسيط، وهذا يقوي الاقتصاد. أما المصارف الربوية تقدم المال للمقترضين وماشي شغلتها في قضية صرف هذا المال في كل، إلا أحيانا ما ينظمها القانون. نعم. متى تكون المرابحة صورية أي قرضا ربويا محرما؟ نقول الصورية. متى تكون المرابحة الصورية أي قرضا ربويا محرما؟ فيه الصورية تعني المواطئات، تعني كذا إلى آخره. عندنا معايير هذه وفق يعني التجارب والواقع الذي عشناه. إذا لم يتملك المصرف السلعة قبل بيعها للواعد فاعلم بأن نحن أمام قرض ربوي ولسنا أمام بيع مرابحة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو مهم، وللأسف بعض البنوك الإسلامية حتى في دول الخليج تتحايل على هذا. إذا ممكن تتملك السلعة وفق الأوراق ولكنها لا تتحمل، أو المصرف لا يتحمل تبعة هلاك السلعة طالما أن المشتري لم يتسلمها. الشريعة الإسلامية شنو كتقولنا؟ كتقولنا عندما تنتقل السلعة من الشركة إلى البنك، هذيك الفترة ديال التملك للبنك البنك هو اللي كيكون مسؤول عليها، بحيث إذا سرقت أو احترقت أو شيء ما يمشيش عند الزبون يقول أنا كنت جبتها لك أنت، وإنما هو الذي يتحمل ما يسمى الربح بالضمان. الرسول منها عن ربح ما لم يضمن، فهو لم يضمن، لم تكن له مسؤولية على هذه السلعة، فبالتالي لا يحق له أن يربح. فهذا دليل على أن هناك تواطؤا بين الزبون وبين البنك. ثالثا إذا لم يتحمل المصرف الرد بالعيب، وهذه خلاف ونقاش فقهي ما زال قائما، لكن هذه من الدلائل التي تدل على أن المرابحة هي ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة لتغطية عن القرض الربوي. فإذا ما اتفق البنك مع الزبون على أنه إذا حصل عيب في هذه السلعة ما كنعرفكش ما تردها ليش، والشريعة الإسلامية كتقول إذا لقيتي شي عيب بشروط أن يكون قديما ومؤثرا فلا بد من استرجاع هذه السلعة، أو على الأقل أخذ الفارق. معليش استسمح. رابعا إذا لم يعرف المشتري ثمن التكلفة وثمن الربح. هذه من المظاهر ليست قوية لكن من القرائن التي تدل على وجود مواطأة، بمعنى أن المرابحة تكون قرضا ربويا فيها حيل، فيها ذرائع للربا، الباطن يخالف الظاهر، وهذه مهمة. أنا علاش غادي البنك؟ واش في عندها سيارة لاستخدامها أم باش نبيع هذيك السيارة لسبيل الأسباب إن باغي الفلوس؟ فهذا القصد له قيمة وأهمية. الرابع إسقاط حق المتعاقدين. لا يجوز، خذوا هذه قاعدة، لا يجوز عند جماهير العلماء إسقاط الحقوق قبل التلبس بها. الذي يحصل هنا في المرابحة تطبيقا أن هناك مجموعة من الحقوق أقرتها الشريعة للزبون
ويتم الاتفاق على تجاوز هذا دليل ومظهر آخر على مظهر معلش لأن ضروري أجمع بين الأصالة والمعاصرة وأختم بها. قال ابن رشد في المقدمات: والعينة على 3 أوجه، هذا في الفقه المالكي: جائزة ومكروهة ومحظورة. فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك، يعني أشتريها منك؟ فيقول له: لا. فينقلب عنه، يعني كيمشي بحالته على غير مراوضة، بدون ما يناقش التفاصيل بكام ولا بمساومة ولا بمفاوضة ولا مواعدة، انتبه، ولا مواعدة. فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة. هذه جائزة، هذه هو الحاصلة والواقعة. أما المكروه يقول له: اشتري سلعة كذا وكذا، كما كيمشي عباك يقولوا اشتري شركة يعني سيارة هوندا بمواصفات كذا، فأنا أربحك فيها وأشتريها منك، من غير أن يراوض ومن غير أن يتفقا على تفاصيل أو من غير أن يتفاوضا، من غير أن يدخل في دراسة وما إلى ذلك. فهذه مكروهة. والكراهة نعرف في المذهب المالكي هي أقرب إلى التحريم. الكراهة لأن ما عندهمش دليل واضح عند المالكي، فقالوا أحسن نقولوا الكراهة لأن ما ينطبقش عليه قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما المحظورة اللي هي الحرام أن يراوضه على الربح، بمعنى أن المرابحة التي نعيشها ونطبقها في كثير من البنوك الإسلامية ينطبق عليها قول المالكي التحريم، لكن المجامع الفقهية والمعايير وهذا ما سيؤخذ به في المغرب تذهب إلى الجواز. التعليق لا أريد أن أذكره. لماذا المالكية حرموها؟ لأن فيها تهمة سلف جر نفعا، لأنه كان سلفه 10 ثمان سلع يأخذ عنها بعد الأجل 12. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سي محمد. تطرق الدكتور محمد القراط الى عدد من النقاط اهمها. اولا تعريف المرابحه كبيع من بيوع الامانه. النقطه الثانيه هو تعريف 3 صور من المرابحه: المرابحه بالمواعده، المرابحه بدون الزام في الوعد، والمرابحه صوره المرابحه بالوعد غير الملزم. واعطى كذلك نموذج من الخطوات المتبعه من البنك في بيع المرابحه المصرفيه. قدم المقارنة بين المرابحة العادية والمرابحة المصرفية، وقدم كذلك مقارنة بين المرابحة والقرض بالفائدة، وختم بالصورية في بيوع المرابحة. شكرا سي محمد. On passe maintenant donc à notre deuxième conférencier, donc Madame Samia Benali, qui va nous parler principalement des frais, des dépôts de garantie, des avances, le rebond, de remise d'arriérés du débiteur défaillant. Donc, Madame Benali. Merci beaucoup, c'est Alami. Je tiens à remercier les membres de l'association pour m'avoir invité à animer ce workshop. Je remercie l'ensemble des participants qui sont là, qui sont ici présents pour assister à l'intervention. Alors, avant même de commencer la présentation, je voudrais d'abord tracer le cadre général. Ce qui est atypique, ce sera une présentation un petit peu atypique, dans la mesure où je ferai une longue introduction, une présentation classique, je ferai 2 conclusions, et avant de passer à la conclusion, je vous ferai passer un petit test pour savoir est-ce que la présentation que j'ai faite a été assignée. Donc, Inch'Allah, vous sortirez certifié, comptablement certifié. Pourquoi une longue introduction? Je voudrais partager avec vous l'expérience que j'ai vécue moi-même en m'intéressant à la partie comptable, c'est-à-dire aux normes comptables de la monnaie, ou en tout cas aux normes comptables tout court de la finance islamique. Il est très important aujourd'hui de comprendre qu'il faut qu'on sorte du cadre général, je ne dirais pas du cadre général comptable, parce que je sais que vous n'êtes pas tous ici des comptables, mais au moins du cadre financier, économique, classique que nous avons l'habitude de manipuler, que nous comprenons très bien. Parce que si nous ne sortons pas de ce cadre, il est très difficile d'intégrer la logique de la finance islamique. Et donc vraiment, c'est une ouverture d'esprit maximale. Je vous avoue que j'ai eu du mal au départ à comprendre
certains concepts. J'analysais ça d'une manière assez carrée, assez financière, assez orthodoxe, et je ne comprenais pas pourquoi on choisissait des choix comptables qui pour moi, n'avaient aucun sens. Et tout au long de la présentation, on mettra l'accent sur ces choix comptables, sur ces, disons, ces nouveautés de la finance islamique quand on appréhende la partie comptable, et qui font que nous sortons absolument du cadre connu, digéré et admis par l'ensemble des, disons, des intervenants dans le monde financier. Alors, deuxième chose, c'est que très souvent, je manipulerai aussi la langue française et la langue arabe. ليس من مبدأ العربية التصليح وإنما لأنه بالفعل يعني الضوابط والقواعد والمعايير ديال المحاسبة الإسلامية هي معايير باللغة العربية. وأنه يعني أنا لما اشتغلت في المجال اضطررت أولا إلى فهمها باللغة العربية وإلى ترجمتها على حد علمي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا يعني ربما نقول الأصل هو العربية والفهم الصحيح والكلمة الدقيقة هي اللغة العربية. الترجمة غالبا ما تكون ترجمة غير دقيقة أو تكون ترجمة باللغة الفرنسية بعيدة شيئا. إذا كثيرا ما يعني je vais naviguer entre français et l'arabe, je m'en excuse, mais c'est aujourd'hui pour la justesse et l'exhaustivité de la présentation. Donc je vous invite à être open-minded. Merci beaucoup. Et j'espère, Inch'Allah, et je suis à votre disposition, Inch'Allah, si vous avez des questions ou des interrogations. Alors, Sekerat a fait une présentation du cadre shari'ati, ou du cadre juridique de la murabaha. Je voudrais aujourd'hui présenter d'abord le cadre financier, économique. Il a présenté la murabaha, mais il a fait une petite introduction de la finance islamique. De quoi on parle? Quand on parle de l'industrie de la finance islamique, de quoi on parle? Alors aujourd'hui, d'après les statistiques, d'abord très difficile d'avoir des statistiques en finance islamique. C'est pas évident, il n'y a pas une entité centralisatrice. C'est des pays, c'est des entités déclinées dans plusieurs pays, et donc nous n'avons pas d'organes centralisateurs. Alors nous avons quelques cabinets qui s'intéressent à la question, dont Ernst & Young. Ernst & Young aujourd'hui a évalué les actifs islamiques détenus au sein des banques commerciales comme atteignant à peu près 1300 milliards de dollars en 2011, avec des taux de progression quand même qui sont arrivés jusqu'à 19%, et ce sont des taux de progression très confortables si on les compare par rapport à la finance classique. Ils estiment que ce chiffre pourrait atteindre 2000 milliards en 2014, tiré essentiellement par les pays du Golfe, on sait très bien, et par les pays de l'Asie du Sud-Est. Alors, mais que représentent ces 2000 milliards? Eh bien, vous allez être un petit peu déçus, ces 2000 milliards ne représentent que 1% des actifs mondiaux en finance. Ils ne représentent pas. يعني بحال تنقولوا من دابا قايمه 100 فرع يعني حنا تنهضروا على الفينانس الاسلاميك وهذا وخصنا نعملوا قاعده كداشي. La vérité, c'est aujourd'hui on est en train de parler de 1% des finances islamiques. Et très souvent, quand vous parlez à des financiers carrés et orthodoxes, ils vous disent mais pourquoi on est en train de chercher des schémas, de monter tout un business pour quelque chose qui ne représente que 1%? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de, disons, de monter une usine à gaz? Mon avis personnel, c'est qu'aujourd'hui la finance islamique a deux, disons, on pourrait l'appréhender par deux côtés très importants. D'abord, il y a le côté, je ne dirais pas dogmatique, mais le côté moral. Et ça, c'est important. Quoi qu'elle représente par rapport aux actifs financiers mondiaux, je pense que le côté moral est quelque chose qui peut être en lui-même un besoin et une finalité en soi. Ensuite, je pense aussi que c'est un développement, elle est peut-être récente, elle ne représente que 1%, mais au vu des liquidités qui existent aujourd'hui. Les liquidités n'existent pas dans le monde. C'est fini maintenant. Aujourd'hui, les liquidités existent chez les pays du Golfe. Chez les pays qui traditionnellement n'étaient pas apparents dans la sphère financière internationale. Et donc, je pense que cette concentration de liquidités fera d'une manière logique et absolument dynamique que nous nous orienterons vers la finance islamique, là où il y a les fonds. Alors, pourquoi on parle de la comptabilité? Pourquoi aujourd'hui Sekerat nous a traité absolument le cadre global de la murabaha dans un contexte shari'atique? Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram? En quoi la comptabilité pourra
c'est des big crédits, c'est des schémas comptables bien ficelés. Bon, nous avons assisté quand même à une nouvelle orientation de la comptabilité avec les normes IFRS. Pourquoi nous faisons actuellement cette liaison? Moi, je me plais à dire qu'aujourd'hui, la spécificité de la finance islamique fait que ces normes comptables qui ont été développées de par le monde sont inefficaces, ou en tout cas ne traduisent pas complètement, absolument pas, la nature de la finance islamique. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un produit, même s'il est sharia compliant, même s'il respecte toutes les étapes que Kirat a précisées en termes de ماشي السورية en termes de ديال العقود نفرقوها en termes ديال بزاف د المسائل اللي هي ديال الشريعة إلا أن si jamais on passe à l'étape comptabilité et que la comptabilité ne traduit pas tout ce processus qu'a expliqué M. Kirat, alors le produit est sharia compliant. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que le process doit être shariatique